यथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने विनियोगः अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युञ्जयो महारुद्रो देवता ओम बीजं जूं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं चतुर्वर्ग साधने मृत्युञ्जय कवच पाठे विनियोगः। ओम चंद्रमंडल मध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्तोऽपि जीवति। ओम जुं सहों शिरः पातु देवो मृत्युञ्जयो मम। ओम श्रीं शिवो ललाटं मे ओम ह्रौं भ्रुवौ सदाशिवः नीलकण्ठो वदान्नेत्रे कपर्दी मे वदाच्छ्रुति त्रिलोचनो वदाद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटभृत् ओष्ठौ मे कृत्तिकाम्बरः अनुं मे हाटकेशनौ मुखं वटुकभैरवः कन्धरां कालमथनु गलं गणप्रियो वतु स्कन्दौ स्कन्दपिता